Producer Rafiq Baloch Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच, आप देखते हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फ़राह ख़ान जो है ना, आजकल हमारी जो सोशल मीडिया है, सियासत है या सियासतदान हैं, उनके ऊपर छाई हुई है। मुझे तो अब वो लगता ही है कि वो इमरान ख़ान से भी ज़्यादा पॉपुलर होने जा रही हैं। आज जो है ना, उसकी जो ड्रेसिंग है या उसका जो बैग है या उसके जो पाँव की जूतियाँ हैं, उसके ऊपर बहस हो रही है। गुज़श्ता रोज़ बताया गया है कि जो उसके पास जो बैग है एनिमल स्किन का, वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का बैग है, और जो उसकी जूतियाँ हैं वो लाखों रुपए की हैं। तो ये क्यों जो है ना ऐसा होने लगा है, या क्यों ऐसा जो है ना वो कहने लगे हैं? इसलिए कि वो पीछे से एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। उसका घर शेखुपुरा से में है, और शेखुपुरा का एक गांव है जहां पे दीगर सहूलियात नहीं थी, लेकिन इस हुकूमत के दौरान जहां उसने अपना पैसा बनाया, वहां अपने गांव में भी तमाम सहूलियात दी हैं। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, चलो वो भी हमारा पंजाब का हिस्सा है, हमारा मुल्क का हिस्सा है, वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं। चलो किसी ना किसी बहाने से उस गाँव की जो तो सुनी गई, उस गाँव में जो तो सहूलियात मिली। बहरहाल कहने वाले ये कहते हैं, जो उसके ऊपर इतराज़ उठा रहे हैं वो ये कहते हैं, अब ये भी इतलात आई हैं कि जो 3 अप्रैल को ये दुबई भाग गई है, वहाँ इसने अपना घर लिया है। अब जो दुबई में इसने घर लिया है, वो इसने लिया है एमिरेट्स हिल के अंदर। ये दुबई का महंगा तरीन इलाका है, और वहाँ उन्होंने एक आलीशान महलनुमा घर लिया है, और उसकी कीमत वो बताते हैं कि 3.5 करोड़ दिरहम है। जो फ़राह ख़ान है वहाँ दुबई में अपना घर लिया है, और 3.5 करोड़ दिरहम का मतलब ये है कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन वो 2 अरब रुपए का बनता है। तो 2 अरब रुपए में वो जो है ना, इसने फ़राह ख़ान ने वहाँ घर ख़रीदा है। ये चीज़ें मतलब ये उसकी ज़िंदगी के स्टाइल, लाइफ स्टाइल, उसका लिबास, उसका जो है ना वो घर, ये बता रहा है कि उसने करप्शन की है। जो मुखालफीन भी उसके बैग के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, या उसके ड्रेस के ऊपर, या उसकी जूतियों के ऊपर, या उसके घर के ऊपर, वो इसलिए नहीं कर रहे कि ये एक बादशाह की बेटी थी या एक करोड़पति बाप की बेटी थी तो लिहाजा पहन लिया तो क्या हर्ज है। वो कहते हैं कि हम जो कहते हैं कि पंजाब के अंदर करप्शन हुई है, पंजाब के अंदर जितनी भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई हैं या इवन तैनातें हुई हैं या ठेके हुए हैं, उनमें कमीशन जो है ना वो फ़राह ख़ान ने वसूल किया है। और फ़राह ख़ान ने अकेला फ़राह ख़ान ने वसूल नहीं किया, इसमें बुशरा मानिका को जो है ना बराबर हिस्सा जाता था, और जो बनी गाला को इसका हिस्सा मिलता था। तो इस करप्शन के माल से जो है ना उसने इतनी करोड़ों रुपए की जो है ना प्रॉपर्टी बनाई है। तो अगर देखा जाए उसकी साबिक़ा ज़िंदगी को, जो शेखुपुरा से शुरू हुई और वहाँ से ये 2 बहनें, अब फ़राह ख़ान का असल नाम मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, असल नाम फ़रहत शहज़ादी है। तो ये 2 बहनें जब शेखुपुरा से लाहौर आई थी, यानी फ़रहत शहज़ादी और मुसर्रत शहज़ादी, यानी फ़राह ख़ान और मुसर्रत शहज़ादी, तो एक मीडिया का क्लास से इनका ताल्लुक़ था। तो रोज़गार के सिलसिले में ये यहाँ शिफ्ट हुई, तो यहाँ आके जो रोज़गार इनको मिला वो अब सब आपके सामने ही है। तो पंजाब के अंदर अलीम ख़ान ने भी कहा है, मरीम नवाज़ ने भी कहा है, इवन मुफ्ती इस्माइल ने गुज़श्ता रोज़ भी कहा है, और बाकी भी जो है जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान हैं वो भी इस बारे में जो है ना वो बता रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो लूट मार हुई है उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो फ़राह ख़ान ने उठाया है, और उसका हिस्सा बनीगाला भी जाता था और उस्मान बुज़ार को भी मिलता था। वैसे ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, हमारे अपने इलाकों तक ज़बान आम था कि ये उस्मान बुज़ार का भाई वो बाकायदा जो है ना वो कमीशन लेता है या बाकायदा हिस्सा लेता है। अब इसकी कितनी सदाकत है ये तो उसके इलाके वाले जानते हैं कि हर चीज़ का रेट मुकर्रर था। यहाँ एक ज़बान ज़द आम बात थी, लोगों के अंदर मशहूर था कि वो जो है ना वो बाकायदा हिस्सा लेता था और हर चीज़ के रेट मुकर्रर थे। ये तो हमने वैसे सुना भी था उस दिन। अब अगर उनके अंदर से लोग कह रहे हैं,
اب علیم خان کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں وہ فرح خان 3 کروڑ سے 5 کروڑ لے کے کرتی تھی، یعنی ڈی سی او کی پوسٹنگ، ڈی پی او کی پوسٹنگ، اے سی تک کی پوسٹنگ اور ایس ایچ او تک کی پوسٹنگ وہ فرح خان کرتی تھی، اس کی اجازت سے ہوتی تھی، اس کی مرضی سے ہوتی تھی۔ کوئی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ یا تعیناتی جو ہے نا اپائنٹمنٹ فرح خان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اور ہمارے عثمان بزدار صاحب یہ نام کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کے پیچھے فرح خان بذریعہ بشرا مانیکا اور یہ بنی گالہ تک یہ چین تھی۔ تو بہرحال جتنی انہوں نے لوٹ مار کی وہ نظر آ رہی ہے، اور ان کی صداقت بھی اس لیے سامنے آ رہی ہے کہ یہ 3-4 دن پہلے یہ فرار ہو گئے ہیں دونوں میاں بیوی۔ یہ جو فرح مانیکا ہے، یہ فرح خان ہے، یہ گزشتہ دنوں 3 اپریل کو جو ہے نا یہ دبئی فرار ہوئی ہے۔ وہاں جیسے میں نے پہلے بتایا ایک عالی شان اس نے محل لیا ہے، گھر لیا ہے، خریدا ہے۔ وہاں سے اطلاع تو یہ ہے کہ وہاں بشرا نے بھی اپنا مانیکا نے بھی گھر لیا ہوا ہے، تو یہ وہاں دبئی فرار ہو گئی ہے۔ اور اس کا جو خاوند ہے احسن اقبال گجر، وہ 31 مارچ کو جو ہے نا وہ امریکہ چلا گیا تھا، امریکہ سے وہ بھی دبئی آ جائے گا۔ تو ان کا ملک سے فرار ہونا، اور اس وقت فرار ہونا جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حکومت جو ہے نا وہ جانے والی ہے، پنجاب حکومت خطرے میں ہے اور نون لیگ کی حکومت آنے والی ہے، اور نون لیگ کی حکومت میں مریم نواز نے پہلے ہی پریس کانفرنس کر کے بتا دیا تھا کہ یہاں کے جتنا بھی کرپشن کے اسکینڈل ہیں وہ فرح، بشرا مانیکا، بنی گالہ اور عثمان بزدار تک جاتے ہیں، تو ان کے ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں اور ہم حکومت میں آنے پر جو ہے نا اس کے خلاف کارروائی بھی کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا فرح کا ملک سے فرار ہو جانا، ملک کو سے چھوڑ کر چلے جانا، اور کہتے ہیں کہ پولیس کی نگرانی میں، پولیس کی اس کے بعد چھوڑ جانا کے چلے جانا، یہ شکوک و شبہات کو جو ہے نا تقویت دیتا ہے۔ اور جو اپوزیشن کے دعوے ہیں کہ فرح نے لوٹ مار کی ہے، اس کو جو ہے وہ تقویت دیتا ہے۔ اور اس کا جو لائف سٹائل ہے، گھر ہے، اور سابقہ جو ماضی ہے یا سابقہ والدین کی اس کی پراپرٹی ہے، اس کو موازنہ کیا جائے تو اپوزیشن کے دعووں کی یہ تسلی یعنی ایک تقویت دیتا ہے۔ وہ عمران خان جو دوسروں سے منی ٹریل مانگا کرتا تھا، ہو سکتا ہے کہ جب اپوزیشن اقتدار میں آئے تو فرح خان سے بھی منی ٹریل مانگے کہ آپ کیسے غریب گھر سے تعلق رکھنے والی، شیخ پورہ کے گھر سے تعلق رکھنے والی لاہور آئی اور کیسے آپ آج 1 کروڑ پتی اور اربا پتی بن گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ جو آج تک کی صورتحال تھی کہ فرح خان سوشل میڈیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے، سیاستدانوں سے لے کے جو ہے نا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور تمام جو ہے نا جو میڈیاز ہیں اس کے اوپر اس کے چرچے ہیں، اور کرپشن کی کہانیاں زبان زد عام ہیں، اور اس کے اب ڈریس کے اوپر، اس کے بیگ کے اوپر اور اس کے دبئی کے محل کے بارے میں جو ہے نا وہ کہانیاں آ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ دوستوں کو بتا دوں۔ بہرحال اس دعا کے ساتھ جو بھی ہو ہمارے ملک کے پاکستان کے لیے اچھا ہو، ہمارے پنجاب کے لیے اچھا ہو، ہمارے لیے اچھا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔